रविवार सकाळ 8टा बाजिले आम ओडिशा रे प्रत्येकटी गली कंदी चिकेन काउंटर खोली जाए। चिकेन दुकान एते एते लंबा लाइन लगे जे किए कहते भाई मते केजीटे दे दियो, किए कहते 1.5 केजी दे दियो, आउ किए कहते भाई मते टिके लेग पीसटा बड़ हेबा दरकार। चिकेनटा घर को आसे, भल मसलाटे हुए, कषा हुए, तरकारी हुए, आउ आमे सपरिवार मिसिकरी आंगुठी चाटी खाई थाउ। किंतु सेई चिकेन पछर राज केबे जानिछंती? से चिकेन खाइबा द्वारा आम शरीर केते केते क्षति करोची, आम इन फ्यूचर रे छुआ मानक पई केते क्षति करोची। मु आज आपनकु गोटे स्टोरी रे ही आपनकु गोटे रियल घटना कहिबी। कारण आमर ओडिशार लोक हेल्थ टॉपिक किंबा हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखिया को पसंद करंतिनी। से माने डेली ब्लॉग देखिबे, रील्स देखिबे, मूवी देखिबे। जेतेबेले देह खराब हुए किंबा कोनोसी फैमिली रे कि कहार रिलेटिव रे देह खराब सेतेबेले से माने फोन रे सर्च करंती किंबा मेडिकल जानती। सेतेबेले तांकू बहुत इंटरेस्ट देखा जाए हेल्थ टॉपिक वीडियो रे। तो सेति पे मु आज स्टोरी माध्यम रे आपनकु गोटे रियल घटनाटे कहिबी। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नाही, कारण वीडियोटी देखला परे आपन निश्चय कमेंट करिवे एटा सत्य कि मिछ। नमस्कार, मु मिजाली नायक, मु जने नर्सिंग इंचार्ज आ आपन देखुचंती मिजाली हेल्थ हब। मोर जने पड़ोसी अछंती, तांकर गोटे 12 वर्षर पु अछि, ता ना शुभ। आ से चिकेन खाया पई एते ताकू पसंद, प्रत्येक 2 दिन रे से हमर तो ओडिया रे प्राय गुरुवार, सोमवार, मंगलवार एसो बार रे चिकेन फिकेन आसेनी घर को, किंतु ता भीतर भी से ताकू चिकेन दरकार। बाहर किना है के से ताकू दिया जाए। चिकेन बिरयानी हो नले चिकेन पकोड़ा हो नले चिकेन कषा जेमिति भी हो ताकू दरकार 2 दिन रे। आउ छुआर बापा भी खुशी रे आनी की दियंती, पिला खाया पई खोजुची ताकू खुशी रे आनी की दियंती। हेले गत मासरे शुभर वेट एते बढ़ी गला, आ बहुत चिचिड़ी हुए, आउ तार चेस्ट पर्सन गुड़ाक सब पूरा देखिए पूरा जमी बड़ माने जमी आम 25-30 वर्षर वयस्क लोक जमी सेमतिका पूरा मांसपेशी गुड़ाक सब पूरा बढ़ीगला। छुआर माँ जी शुभर माँ मत डाकिकी कहले, जेहेतु मो घर पाखर मत डाकी कहले मिजाली मैडम आउ पिला हठात एमती कौन है बहुत चिड़चिड़ी होची, वेट बहुत बढ़ीगला। मुझे कहली लेट न करके डॉक्टर को देखा दिंतु नहीं। डॉक्टर पाखक छुआ को लेकिन गले, डॉक्टर तांकू ब्लड टेस्ट करने को कहले। आ ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट कौन आसला जानछंती, तांकू क्वेश्चन कले जो संतोष बाबू को छुआर बापा को, पिला को कौन खाइबा को दउछंती। एई 12 वर्षर छुआ आ तार हार्मोन गोटे 25-30 वर्षर लोक रो हार्मोन संगे पूरा समान। आ आंसर थिला सेई चिकेन प्लेट भितरे। आपण भी निज पिला को भल पाई प्रतिदिन रविवार चिकेन आनी दउचे बा छुआ को कलिजा बा लिवर खाया पसंद आनिकी दउचे, किंतु आम अजाणतरे आमे तांकू स्लो पॉइजन दउचे। आज मु जने नर्स हिसाब रे आपन को कहबी सेई ब्रॉयलर चासर कोला सत्य, जहा आपण हुए तो जानि नहांती। आउ जानिला परे हुए तो आपन को एई रविवार दिन चिकेन किनिबा को जिबा पूर्वरु आपन 10 थर भाबिबे। प्रथमे गोटे साधारण अंक गणिबा। गोटे देशी कुकुड़ा जेतोळे अंडारू बाहरे ताकू प्राय 1 केजी रो वेट हबा पई प्राय 6 रु 8 मास समय लागि थाए। एटा प्रकृति रो नियम। किंतु आमे दुकान रो जे ब्रॉयलर चिकेन आणुचे सेटा मात्र 35 बा 40 दिन मध्य रे 2 किलो रु अधिक ओजन रो होई जाए। भाबंतु जे जीव को बड़ हेबा पई 6 मास लागिबा कथा, सी मात्र 40 दिन रे एते बड़ राक्षस बोली केमिति होई जाउची। कोन एहा कोनोसी जादू जमारू नुहे। एहा पछरे दुईटी बड़ जिनिस अछि। गोटे होची केमिकल फीड्स, सेकेंड होची एंटीबायोटिक्स। कुकुड़ा मानको गोटे छोटो जगह रे बंद करके रखा जाए, जेमिति से माने चला बुला करि परिबेनी। आउ सेमानको जो दाना दिया जाए खाइबा को सेतिरे केमिकल मिसा हेकी दिया जाए। खाली सेतिकी रे कथा सरी नै, सेमाने जेमिति कोनोसी रोग रे न मरिबे सेति पई सेमानको बहुत हाई डोज रो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिया जाए बा किंबा पानी रे मिसिया होइकी दिया जाए। एबे आपण कहिबे नर्स दीदी कुकुड़ा तो केमिकल खाइला बा एंटीबायोटिक खाइला
ଆମେ ତ ଆଣି ଘରକୁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଲୁ, ନିଆଁରେ ଖାଇଲୁ, ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ ଘରକୁ ଆଣି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମସଲାରେ କଷିଲେ ବି ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ କେମିକାଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? 3ଟି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା କାଶ ହେଲେ ବି ସହଜରେ କୌଣସି ମେଡିସିନ କାମ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଚିକେନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପଠାଉଛୁ। ଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ଜୀବାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେଣି, କୌଣସି ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରୁନି। ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ମାତ୍ର 9ରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିରିୟଡ୍ସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ମାଂସରେ ଥିବା ହରମୋନ ଗୋଳମାଳ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିସିଓଡି ଏବଂ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଥାଇରଏଡ୍ ଏବଂ ପିସିଓଡି ଭଳି ହରମୋନ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କଣ? ଆମେ କଣ ଚିକେନ ଖାଇବା ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା? ରବିବାର ଆସିଲେ ଚିକେନ ବଦଳରେ କଣ ଡାଲମା ଖାଇବା? ନା, ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଉପାୟ ବତେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ସିଝିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 4 ଥର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର ବିଷ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ମାସକୁ 2 ଥର କିମ୍ବା ଥରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଖାଇପାରିବେ। ସେଟା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିର ଫର୍ମୁଲା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ମସଲାରେ କଷନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିକେନକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ କମ୍ ସେ କମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଯାହା ମାଂସ ଉପରେ ଥିବା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେମିକାଲ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିଦିଏ। କଲିଜା ଏବଂ ଚମଡ଼ା, ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବା ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ ତାହାର 90% ବିଷ ତାର ଚମଡ଼ା ଏବଂ କଲିଜା ଭିତରେ ହିଁ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ଦୋକାନୀକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍କିନଲେସ୍ ଚିକେନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର କଲିଜା ଖାଇବା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇବା ତ ପୁରା ହିଁ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ତ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜିଭର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଥର ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନର୍ସ ଭଉଣୀଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତ କଥାଟେ କହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମିଜାଲି ହେଲ୍ଥ ହବ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।